Naay mga nindot nga feedback sa guest, na lami ang pagkaon, nindot ang presentation. Anyway sir, pero may makadawat og yung ana nga feedback especially diri sa Galo. Before po na mag-handle og BOD, makadawat po og nindot nga feedback nila Sir Jason. So para nako is nindot na kayo nga experience para sa kuha. Regarding sa akong pag-adto sa barko sad isang nindot yun ako nga feeling nako nga nindot gyud siya is kanang makakuyog nimong lain-laing lahi unya pwede ka makanaog sa gasa nga lugar. Mao lang nakanindot ko didto sa cruise line. Especially kanang sa steak, imo gina siyang ikuan sir kung kanang guys mangita sa chef na imo gina siyang explain nga mao ni siya dapat ma'am kung ganahan ka ani nga kuan mao ni siya. Mao ni ang right temperature nga makuha nimo sa imong gusto nga luto. Mas dako gyud siya kaysa wala kay experience sa culinary school kay usually ang mga hotel or kuan mangita man kuno sila kuan sir kanang in situ, eskwela gyud kag kuan culinary mao gina. As long as kung taas kay kag experience sa restaurant, qualified gyapon kay kana sa hotel. Imuham ko na ang knowledge mo nimo is dako pa kayo trabaho sa imong knowledge ba kay unless kung culinary ka na makaibaw naman ka sa mga basic nga kuan so mao ra mo na advantage na sir. Pero sa eskwelahan man gyud dili mo kaingon nga makaton kag maya dito ari jud ka sa experience. So ang imo lang is na kay papel nga na kay certificates for culinary so mas dali ka madawat.